মন্ত্রী এসছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কি বলে গেল, কি বলবেন? দেখুন, আজ আমাদের এই নানুরের এই পুণ্যভূমিতে, চণ্ডীদাসের এই পুণ্যভূমিতে ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সম্মানীয় রাজনাথ সিংজি আজকে আমাদের এই পদযাত্রায় এসেছিলেন। আমাদেরকে আশীর্বাদ দিতে মূলত, এবং নানুরের সকল স্তরের মানুষকে আগামী দিনের জয়ের শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাতে এসেছিলেন। উনি নিশ্চিত, উনি ভরসা দিতে এসেছিলেন, ভয় নয়। নানুরের সকল স্তরের মানুষকে বার্তা দিতে এসেছিলেন, ভয় নয় ভরসা, যে এই ২৬ নির্বাচনে পরিবর্তন হচ্ছে নিশ্চিত, তার ভরসা। এই নানুরে আগামী দিনে ভয় সন্ত্রাস মুক্ত হবে, তার ভরসা দিতে এসেছিলেন। এবং নানুরের সকল স্তরের মানুষকে উনি আহ্বান করেছেন যে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে এখানে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থীকে জয়যুক্ত করুন। আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ দিকে ডাবল ইঞ্জিন সরকার এগিয়ে নিয়ে যাবে। বাংলায় মা বোনেরা সুরক্ষিত থাকবে, বাংলায় যুবক সমাজ, শিক্ষিত সমাজ, কর্মসংস্থান এবং নিয়োগ আসবে। এবং দিকে দিকে যেভাবে ঘুষপেটিয়া বহিরাগত যেভাবে আমাদের দেশে প্রবেশ করছে, অনুপ্রবেশ যারা প্রবেশ করেছে, তাদেরকে এখান থেকে উখাড়কে ফেক দেंगे। ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ আগামী দিন সোনার বাংলা পরিণত হবে, এই বার্তায় মূলত আমাদের আজকে নানুরে এসে নানুরের সকল স্তরের মানুষকে উনি বলেছেন। এবং নানুরের সকল স্তরের মানুষ ওনাকে দুহাত তুলে এবং দুহাত ভরে এবং ওনাকে স্বাগত জানিয়েছেন। আপনার সাথে বেশ কিছুক্ষণ নানুরে বিগত যে ভোটগুলি ছিল সেগুলিতে অনেক সময় বুথে এজেন্ট বসতে পারতো না, এবারে কি প্রত্যেকটা বুথে কি এজেন্ট বসবে? অবশ্যই বসবে, এজেন্ট কেন বসবে না? কতটা ভালো মনে হচ্ছে ভোট দিতে পারবে মানুষ এখানে ফ্রি ভায়োলেন্স ভোট হবে, মানুষ सरकार बनने जा रही है, क्लियर मेजॉरिटी के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है। पूरे पश्चिम बंगाल में है दहशत, जुल्म और अत्याचार का एक माहौल लगातार 15 वर्षों तक। पश्चिम बंगाल की जनता ने बराबर टीएमसी को 3 बार का मौका दिया, 15 वर्षों का। मैं समझता हूँ किसी राज्य के विकास के लिए 15 वर्षों का समय यह कम नहीं होगा। देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों ने केवल 5-8 वर्षों के अंदर ही अपने राज्य का विकास तेजी के साथ किया है। पहले इस पश्चिमी बंगाल का कंट्रीब्यूशन, योगदान, जो देश की अर्थव्यवस्था में जो 10% हुआ करता था, टीएमसी के आने के बाद वो घटकर 5% तक हो गया। ऐसे हालात हो गए, लोग यहाँ भय और दहशत के माहौल में अपनी किसी तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की जनता से अपील करना चाहता हूँ, इस बात परिवर्तन होना चाहिए। और यहाँ की माताओं बहनों को भी यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करिए। हम इस देश की, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% का आरक्षण देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आज नहीं तो कल यह होकर ही रहेगा। सर कितने सीट आएंगे? देखिए, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में मैं फोरकास्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ, क्लियर मेजॉरिटी हासिल होगी भारतीय जनता पार्टी को। और इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो। मैं यहाँ की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, इतनी कड़कड़ाती धूप के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग इस पद यात्रा में मौजूद थे। लगता है कि अब लोगों ने मन बना लिया है कि यहाँ के बीजेपी के कैंडिडेट खोकन दास को भारी मतों से विजय दिलाकर वह पश्चिम बंगाल की विधानसभा में भेजेंगे।